तो आर गोटे फैसिलिटी अच्छी रेकर्डिंग करिवार। ठीक अच्छे, तो एटा मु स्टार्ट कली। तो फ्यूचर जब वीडियो किसी एटा दरकार हो मैं यूट्यूब रे छाड़िबारे, फ्यूचर माने एबे नुहे, फ्यूचर रे तो एटा मते काम दबो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक अच्छे। तो प्रीवियस क्लास आमे पढ़िथिले बेसिक कंप्यूटर कौन ए कौन सब जिनस आमे पढ़िथिले। तो आज आमे देखिबा जे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन विषय रे कौन कौन अछि। एथरे कौन कौन चैप्टर आमे शिखिबा ना, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, basic organization of a computer system, input unit and its function, output unit and its function, storage unit and its function, types of storage used in a computer system, like this. Then अच्छा जानिबा arithmetic logic unit कौन, control unit कौन, central processing unit कौन, computer as a system। ठीक ଅଛି। तो फास्ट देखिबा the five basic operation of a computer system। मात्र पांचटा बेसिक ऑपरेशन होची कंप्यूटर सिस्टम रे कौन। फर्स्ट है इनपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज कॉल्ड इनपुटिंग। देन नेक्स्ट आसीबा स्टोरिंग, सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम readily available for initial for additional processing whenever required। ठीक ଅଛି। storing कौन, saving data and instruction to make them readily available for initial or additional processing whenever required। ठीक ଅଛି ना, डाटा को स्टोर करे, इतना एतिक काम तार। नेक्स्ट आसीबा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन, परफॉर्मिंग एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक ऑपरेशन भितर कौन आसीबो, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एटसेट्रा, और लॉजिकल ऑपरेशंस कंपैरिजन लाइक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एटसेट्रा ऑन डाटा टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। देन नेक्स्ट आउटपुटिंग, the process of producing useful information, the process of producing useful information or result for the user, such as printed report or visual display। ठीक, okay। Then controlling, directing the manner and sequence in which all the above operations are performed। तो एतिक बुझी पालो समस्ते कौन कौन फाइव बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। एतिक हला तार ऑपरेशन ହେଲା, बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर तो। ତାପରେ ତ କ୍ଲିयर ନା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଆର ଇନ ଡେପ୍ଥ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖିବା। ହଁ, ଇନ ଡେପ୍ଥ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଷ୍ଟିଲ୍। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ କଣ ନା, ବେସିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଫିଗର ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ଶୋ କରାହେଇଛି। ଆ, ସବୁ ୟୁନିଟ କୁ ଦେଖ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇନପୁଟ ୟୁନିଟ। ଠିକ ଅଛି ନା, ଇନପୁଟ ୟୁନିଟ ଭିତରକୁ କଣ ଯାଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଡ ଡାଟା ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଡ ଡାଟା ଯାଉଛି ଇନପୁଟ ୟୁନିଟ କୁ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ ରେ କଣ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁ ଯାଉଛୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କୁ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କୁ ଆସୁଛି।
देन फिर नेक्स्ट आସୁଛି कौन आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट जानिया पूर्व आउ टिके जानवा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रे कौन रहउची गोटे कंट्रोल यूनिट रहउची गोटे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होची। जेति के प्रोसेसिंग काम सेठी हे गला देन से कहार हेल्प नेला स्टोरेज यूनिट रो हेल्प नेला। स्टोरेज यूनिट मतलब स्पेसिफिकली प्राइमरी स्टोरेज रो हेल्प नेला। ठीक अछि। एति काम सो साला पर फिर रिजल्ट पळेउची केठी की आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट रे कोन हमको मिलुची इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स मिलुची। ठीक अछि। जेउडाक पूरा पूरी सॉलिड एरो मार्क जेउडाक पूरा पूरी सॉलिड लाइन उराक लेखा है सेड़ा हला इंडिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। ठीक है जोड़ाक सॉलिड लाइन अच्छे। ठीक है जोड़ाक डॉटेड लाइन अच्छे इंडिकेशन फॉर कंट्रोल यूनिट माने कंट्रोल ए बाटे कंट्रोल टा तार जाउची हला इंडिकेट द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक अछि। एटा हला बेसिक फिगर एटा भी मु आगुरु कॉलेज रे भी पढै छी सर तुमको। एटी आप सर कोई दून स्टोरी केटा कहना सर स्ट्रक्चर देखो तमे शुणी पारलनी कि ना हाँ सर वॉइस कटिगला। ये हाँ सर ओके हाँ देखो फास्ट हला इनपुट यूनिट रे कौन आसिला प्रोग्राम एंड डाटा आसिला। ठीक अछि। देन प्रोग्राम और डाटा आसीगला पर सेटा स्टोर केटे हबो स्टोरेज यूनिट रे स्टोर आसीगला। ठीक अछि। इनपुट यूनिट रे जो डाटा आसीबो ओटा केट स्टोर आज्ञा हबो सर स्टोरेज यूनिट रे स्टोर हबो। सेटा प्राइमरी हे पारे सेकेंडरी हे पारे। तापरे स्टोर हे साला परे तापरे कोन हबो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रे कोन हबो ताकू प्रोसेसिंग हबो। प्रोसेसिंग हवा पे ता पाखरे तीटा पार्ट अछि। गोटे हला कंट्रोल यूनिट आ गोटे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मेनली ऑपरेशनल काम गुडा को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रे हबो। हला कंट्रोल यूनिट कोन करबो ओवरऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करिया पे कंट्रोल यूनिट हम यूज करबा। ठीक अछि। तो कंट्रोल यूनिट मेन काम इनपुट यूनिट रू स्टोरेज यूनिट को आनिबा स्टोरेज यूनिट रू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आनिबा। देन सब काम परफॉर्म सरी गला परे देन रिजल्ट को केटी को पठे दे हबो आउटपुट यूनिट को कंट्रोल यूनिट कोन करबो आउटपुट यूनिट को कंट्रोल यूनिट टा पठे देबो। पठे देला पर हमको कोन मिल जिवो इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स मिल जिवो। इन्फॉर्मेशन कहि पारो नहले ताको रिजल्ट्स भी कहि पारो। ठीक अछि। आ जोटा को सॉलिड लाइन अछि सेटा हला इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। जोटा का सॉलिड लाइन अछि सेटा हला इंस्ट्रक्शन मानकर फ्लो और डाटा रो फ्लो। ठीक अछि। तापर जोटा को डॉटेड लाइन अछि इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। क्लियर। आज्ञा सर ओके क्लियर बुझी पालो ना एथर। हाँ सर बुझिए देन वन बाय वन देखिबा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कौन एन इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। ହେଲା input unit of a computer system performs the following functions. it accept it accepts or reads instructions and data from outside world. It accepts or read instructions and data from outside world. It converts these instructions and data in a computer acceptable form. Then it supplies the converted instructions and data to the computer system for further processing. ये कौन करे फास्ट कौन करियो ना एक्सेप्ट करियो इंस्ट्रक्शंस को एंड डाटा को फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड रू इंस्ट्रक्शन और डाटा को कौन करियो एक्सेप्ट करियो तापर ताको कन्वर्ट करियो दिस इंस्ट्रक्शन डाटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। देन ताको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में ताको कन्वर्ट करियो। देन कौन करियो इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इनपुट यूनिट रे तीनटा काम फास्ट एक्सेप्ट करियो आउटसाइड वर्ल्ड रू ताको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करियो तापर कौन करियो से कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को सप्लाई कर दबो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक अछि। दिस इज ऑल अबाउट इनपुट यूनिट। क्लियर। आज्ञा सर
Next ଆସିବା output unit. Output unit କଣ? An output unit of a computer system performs the following functions. It accepts the results produced by the computer, which are in coded form and hence cannot be easily understood by us. It accepts the results produced by the computer, which are in coded form and it cannot be easily understood by us. कौन ना ये कौन करियो ना result it accepts the result produced by the computer मतलब कि ये कंप्यूटर जो result टा produced करथिबो ताकू से accept करिवो which are in coded form जेटा कि coded form रे थिबो hence cannot be easily understood by us जेटा कि हमें बुझी परिबानी then ये कौन करिवो ना it converts these coded results से कौन करिवो ना से coded result को convert करिवो to human acceptable form human acceptable or readable form हेले ताकू से convert करिवो it supplies the converted results to outside world ये कौन सप्लाई करिवो ना converted results को outside world को सप्लाई कर दबो ठीक आगे हम्म, तो एटा हला तांकर आउटपुट यूनिट रो काम नेक्स्ट नेक्स्ट आसीबो छ स्टोरेज यूनिट रे कोन होची द स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स और स्टोर्स द फॉलोइंग कोन ना डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग हो कि नहीं डाटा और इंस्ट्रक्शन हमको रिक्वायर करे जे प्रोसेसिंग पाई रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस जेटा हमें इनपुट डिवाइस ରୁ रिसीव करथिबा देन इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग ହେଲା ତ डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो प्रोसेसिंग ପାଇଁ हमको दरकार पड़े सेटा को भी से होल्ड करे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग मतलब कि जेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट माने प्रोसेसिंग होउथवार मिडिल ले जोड़ा को दरकार पड़े मतलब कि ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅନ୍ ଗୋଇଂ ଥିବ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାଟାର କିଛି ଦରକାର ପଡେ ବା ରେଜଲ୍ଟସ ର କିଛି ଦରକାର ପଡେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟୋର କରେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟସ କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରେ ହୋଲ୍ଡ କରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାଇମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ରେଜଲ୍ଟସ ଟା ଥିବ ନା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ କରେ ହୋଲ୍ଡ କରେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟସ ଅଫ ପ୍ରୋସେସିଂ जेटा एट द एंड रे जो रिजल्ट हमको मिले सेटा को मध्य कौन करे सेटा को होल्ड करे बिफोर दे आर रिलीज टू आउटपुट डिवाइस आउटपुट आउटपुट डिवाइस को जीवा पूर्वरु फाइनल रिजल्ट को मध्य से स्टोर करे देखो तो एथु तीनटा जिंस पूरा हमको नीट एंड क्लीन भाव में मिलगला फास्ट कथा हला जोटा हमें इनपुट दिए सेटा को मध्य स्टोर करे हैला देन जेतବେଳେ प्रोसेसिंग चलथुवा मिडिल मिडिल टाइम रे सेतବେଳେ से कोन करे सेटा को मध्य से कोन करे स्टोर करे देन जेतବେଳେ आउटपुट हमको मिल जिवो आउटपुट डाटा को मध्य से स्टोर करे ठीक अछि तो स्टोरेज यूनिट रे सब किछि स्टोरिंग कामटा हुए जेते भी स्टोरिंग काम सब स्टोरेज यूनिट रे हुए ठीक अछि आगे सर हां नेक्स्ट नेक्स्ट आसीबा स्टोरेज यूनिट कथा पड़ला माने इन आउथर टिके ताकू फर्दर डिस्कशन करबा टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूनिट फर्स्ट हला प्राइमरी स्टोरेज हला तो प्राइमरी स्टोरेज रे कोन होय यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम टा रनिंग मोड रे थिबो तार इंस्ट्रक्शन को से होल्ड करे then used to hold data intermediate results and results of ongoing processing of jobs used to hold data को होल्ड करे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को मध्य होल्ड करे एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब हला ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब मध्य तार जो रिजल्ट्स टा को मध्य से स्टोर करे देन ये बहुत ही फास्ट इन ऑपरेशन ठीक अछि त ऑपरेशन टा बहुत फास्ट हुए प्राइमरी स्टोरेज रे बट इट इज स्मॉल कैपेसिटी तार कैपेसिटी बहुत ही कम एंड वेरी एक्सपेंसिव ठीक अछि बहुत ही अधिका तार होची कॉस्ट देन लास्ट सबुठार इंपोर्टेंट हला volatile in nature primary storage volatile माने कोन losses data on power dispersion
मतलब कि पावर सप्लाई ଯେତେବେଳେ ଫେଲ ହେଇଯିବ, मतलब कि ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରିଥିବା, ଯୋଉଟାକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବ ଯେତିକି ବି ଡାଟା, ସିଏ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଚାଲିଯିବ, ସେଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଡାଟା ଇରେଜ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ର କାମ। କଣ କାମ ୟୁଜ ଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ରାମ କହୁଛେ। ହଁ, ସେଟା ତ ଆମେ ଫର୍ଦର ଡିସ୍କସ କରିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭିତରେ କଣ କଣ ଆସେ। ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ମାନେ କଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସାର୍। ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ର ବେସିକ ତାର ନେଚର ଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ ଆମେ ଇନ ଡେପ୍ଥ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ରାମ ରମ ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତୁମେ କହିପାର ଇନ ଜେନରାଲ ରାମ ବୋଲି, ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଆହୁରି ଅଛି ହୁଁ ବି ହୁଁ। ତାର ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଟ ରେ ଆମେ କଣ କହିଦବା ନା, ୟୁଜ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ରନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ରନିଂ ହଉଛି ତା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରେ, ଏବଂ ହୋଲ୍ଡ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ results and results of ongoing processing job ହେଲା। ତା ଅପରେସନ ଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ, ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ମଧ୍ୟ, ଭଲାଟାଇଲ ନେଚର ତାର। ଠିକ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ। କ୍ଲିୟର, କ୍ଲିୟର ତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay. Then types of storage। टाइप्स ऑफ स्टोरेज कौन आसीबो ना हाँ, टाइप्स ऑफ स्टोरेज रो सेकंड पार्ट, द सेकेंडरी स्टोरेज, यूज टू होल्ड स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यूज टू होल्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन of stored jobs, slower than primary storage, large capacity, not cheaper than primary storage, retains data even without power। तो वन बाय वन देखिए। यूज टू होल्ड स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये कौन करे ना, जो प्रोग्राम टा स्टोर ହେଇକି ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଇନ ଜେନେରାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ରନ୍ କିଛି କରୁନେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନେଇଦେଲେ, ଆମର ନୋଟପ୍ୟାଡ ରେ ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ବନେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୋଲ୍ଡର ରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫାଇଲ ରେ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ, ଦେନ୍ ସେ ଫାଇଲ ଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୋଲ୍ଡର ରେ ପକେଇଦେଲେ, ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା, ପଡିକି ରହିଲା ନା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା। ତ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଯୋଉ ହେଇଗଲା, ସେଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି, ଦେଖ ସେଟା ତମେ କିଛି କରୁନ, ସେଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଟା, ଗୋଟେ ଡାଟାଟା। ତ ସେଟା କିଛି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କି ଯେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଯେ କଣ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପେସିଭ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ରେ ପଡିକି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହେ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ରାମ ରେ ଲୋଡ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହଉଥାଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ପ୍ରୋସେସ କହିବା। ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ଇଜ କଲ୍ଡ କଣ, ପ୍ରୋସେସ। ଠିକ ଅଛି ନା। ନର୍ମାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ କେଠି ଥାଏ, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ରେ ହିଁ ଥାଏ। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ मतलब କଣ, ସେକେंडरी स्टोरेज ରେ स्टोर हुए। ठीक ଅଛି। देन यूज टू होल्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर स्टोर्ड जॉब्स। ठीक ଅଛି। देन स्लोयर देन प्राइमरी स्टोरेज। ठीक ଅଛି। ये ଟିକେ ସ୍ଲୋ, प्राइमरी स्टोरेज अपेक्षा ଟିକେ ସ୍ଲୋ। एंड लार्ज कैपेसिटी, ତା कैपेसिटी बहुत ही लार्ज। देन लॉट चीपर दैट प्राइमरी स्टोरेज। ठीक ଅଛି ନା। प्राइमरी स्टोरेज ଠାରୁ ବହୁତ ହି ଶସ୍ତା। रिटेन्स डाटा इवन विदाउट पावर। ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ କଣ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ କଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ କଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ। ଡାଟା ହଁ, ରହିବ। ହଁ, ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଟା ଉଡିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ଏରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ କଣ ନା, ଏରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ ହେଲା ଓକେ, ଦେଖ 10 ମିନିଟ୍ରେ ମିଟିଂ ଟା ଏଣ୍ଡ ହବ, ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିଜଏନ୍ ହବା। ଠିକ ଅଛି। नेक्स्ट आसीबा arithmetic logic unit ALU। Arithmetic logic unit of a computer system is the place where the actual execution of instruction takes place during processing operation। ठीक ଅଛି।
एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कौन ना arithmetic logic unit of a computer system is the place where the actual execution of an instruction takes place during the processing operation। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କହେ କି ଯେ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ କଣ କରେ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରେ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରେ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ହୁଏ? ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏ ବହୁତ ହଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ନା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରୋସେସିଂ ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହୁଏ? ତମେ କହିବ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ସିପିୟୁ ରେ ସାର୍ ହୁଏ। ହଁ ସିପିୟୁ ରେ ହୁଏ ଯେ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିପିୟୁ ଭିତରେ କୋଉ ପାର୍ଟ ରେ ହୁଏ? ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବ ସାର୍ ଏଏଲୟୁ ରେ ହୁଏ। କଣ ଏରିଥମେଟିକ ଲଜିକ ୟୁନିଟ ରେ ହିଁ ହୁଏ। Arithmetic logic unit of a computer system is the place where the actual executions of instructions takes place during the processing operation। ଯେତେବେଳେ processing operation ଟା ହୁଏ, actual execution of instruction ଟା କେଉଁଠି takes place ହୁଏ? ALU ରେ। ଠିକ। आगे। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ କଣ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଅଫ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ manages and coordinates the operation of all other components of the computer system। ତ ଯେମିତି କି ତୁମେ କହିପାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମ୍ୟାନେଜର, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ମ୍ୟାନେଜର କହିପାର, ଯେମିତି ତମ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି କହିପାର। ସେମାନଙ୍କର କାମ ନର୍ମାଲି କଣ ଥାଏ? ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର କଲେଜର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର କମ୍ପାନୀର ସବୁ କାମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। କାହା କାମ? ମ୍ୟାନେଜରର କାମ। ସେଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ କରେ। କୋଉଠୁ ଡାଟା ଆସିବ, କେଇଠି ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ହବ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିସାରିବା ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ କେଇଠି ତାକୁ ପଠାହବ, ତାର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କାମ ଗୁଡାକୁ ସେ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ଅଫ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ମ୍ୟାନେଜେସ୍ and coordinates the operations of all other components of the computer system। ନା ଅଦର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଯୋଉ ହେଇଗଲା, କଣ କଣ ହେଇଗଲା ଅଦର? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ କଣ କଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ଇନପୁଟ ୟୁନିଟ, ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିଟ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ, ଗୋଟେ ଏଏଲୟୁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଏଇ ଚାରିଟା ୟୁନିଟ କୁ କଣ କରେ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ମ୍ୟାନେଜ କରେ ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ। ତ ଏଟା ସର୍ଟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ, ତାପରେ ଇନ ଡେପ୍ଥ ଫେର ଆସିବା, ଚैप्टर बाय चैप्टर देखिबा। ठीक अच्छे। एतिके समस्त क्लियर के क्लियर नहीं मत को। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। देखो तापरे शॉर्ट रे टिके हमें सीपीयू को देख दबा। तेने हमें एएलयू पढ़ी गले, सीयू पढ़ी गले। तेने सीपीयू कौन ना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू सेटा कौन ना? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जेटा के एएलयू कहे, प्लस कंट्रोल यूनिट सीयू इक्वल टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर सीपीयू दीटा कॉम्बिनेशन ले हेता है। गोटे हला एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू प्लस कंट्रोल यूनिट सीयू, ता कॉम्बिनेशन ले कौन मिले हमको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू मिले। ठीक अछि। देन इट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। हला तो कंप्यूटर सिस्टम रेटा हला तार ब्रेन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये कौन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? ये कौन करे? रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जे जहा के बाकी यूनिट्स रहला सेमानको से कौन करे? कंट्रोल करे। ठीक अछि। ये हला ब्रेन। ब्रेन माने काकू ब्रेन बोली काहे कुहा होछि ना? तमर जति कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन टा ए सीपीयू भितरे हुए, कोड हुए एएलयू भितरे हुए, और कंट्रोलिंग फॉर ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम सेटा कोड हुए, सीयू रे हुए। क्लास दीटा पार्ट को से पार्ट पार्ट करके कह देला। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। ठीक तो
आज्ञा सर। हम्म, ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିଦବା। A system has the following three characteristics. A system has more than one element. A system has more than one element ଥାଏ. All elements of a system are logically related. All elements of a system are controlled in a manner to achieve the system goal. ठीक ଅଛି, ମାନେ ସିଷ୍ଟମ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ତାର ବହୁତ ସାରା ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଥାଏ। ଏଲିମେଣ୍ଟସ ମାନେ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଷ୍ଟୋରେଜ ସିପିୟୁ ସିୟୁ ଏଲୟୁ ବହୁତ ସାରା ଥାଏ। ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆର୍ ଲଜିକାଲି ରିଲେଟେଡ୍, ସେମାନେ ଲଜିକାଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଅଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାନର ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଲ୍, ମାନେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁଗୁଡାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଅନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମର ଯେ ଗୋଲଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆଚିଭ୍ କଣ, ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ କଣ ବୁଝ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଫିନେସନ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଇନପୁଟ ଦେନ୍ ତାକୁ କଣ କରେ, ପ୍ରୋସେସ କରେ, ତାପରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଣ କରେ, ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସିଷ୍ଟମର ଗୋଲ ନା, ସେ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଲା ସିଷ୍ଟମର ଆମର କଣ ଗୋଲ, ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଆଚିଭ୍ କରେ, ତାର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାପରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, as computer is a system as it comprises of integrated component। integrated components ଭିତରେ କଣ ଆସିଯିବ ନା, input unit, output unit, storage unit and CPU that work together to perform the steps called for in the executing program। ସେମାନେ ଏକା ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ଦେନ୍ କିଛି steps କୁ perform କରନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କଣ କହେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଠିକ ଅଛି ନା, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଚାରି ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଫାଷ୍ଟ ଇନପୁଟ ଯିବ, ଇନପୁଟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ और ଡାଟା ଯିବ, ଡାଟା ଗଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ, ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟରେ ଷ୍ଟୋର ହବ, ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ପରେ ଫେର କଣ ଯିବ, ସେଟା ସିପିୟୁ କୁ ଯିବ, ସିପିୟୁ ରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହବ, ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ କୁ ଆସିବ, ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ ରୁ ଫେର କେଟିକି ଯିବ, ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିଟ କୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି ନା, ପୁରା ଏଣ୍ଟାର କାମ କଣ ହଉଛି, ଚାରି ଜଣଙ୍କର ବିନା ହେଇପାରିବ କି, ଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଦି ବି ମିସ୍ ହେଇଯିବ ହେଇପାରିବନି କାମ, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ ଅଛି ନା, this is the following the three characteristics of computer। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା ସିଷ୍ଟମ କନସେପ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ଗ୍ରେଟ୍।